ಕಮ್ ಆನ್ ಬೇಬಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆನ್ ದ ಬುಲೆಟ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೇಜು ರೈಡು? ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿ ಗೊಂಬೆಗಳು ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇಜು ಗೊಂಬೆಗಳ ತರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತೇಜು. So put your hands together to welcome our pre nursery ಗೊಂಬೆಸ್. ನಂಗ್ಯಾಕೆ ಕಂಡಳು ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಂಗ್ಯಾಕೆ ಕಂಡಳು ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಅಲಾರಾಮು ಇಟ್ಟಳು ಹೃದಯ ಒಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಚೆಲ್ಲಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಲಸ ಕೊಟ್ಟಳು ಬಯಕೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲು ಅಡಗಿ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಳು ಸ್ಲೀವಿಗೆ ಸ್ಲೀವು ಸೋಕಲು ಸೀದಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಳು ಬೊಂಬೆ 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 నువ్వే వస్తే హార్ట్ బీట్ స్పీడ్ అవుతుంది టచ్ నువ్వే ఇస్తే నా బ్లడ్ హీట్ అవుతుంది నా బైకే ఎక్కబంటే ఇక బ్రేకే వద్దంటుంది నువ్వు నాతో రైడ్కి వస్తే రెడ్ సిగ్నల్ గ్రీన్ అవుతుంది కమాండో బోలెస్కో అండర్ బుల్లెట్ అండర్ బేలో పాడుకుందాం దుయతో కమాండో బోలెస్కో అండర్ బుల్లెట్ అండర్ బేలో పాడుకుందాం దుయతో. Hello. I request all the parents not to take any photographs